They firmly said that they would approach the President of India. In that team too, Soumya Gupta visited our university to collect all of those data. Why, until today, we are not getting any response from them? And then she's back here again and asking the same questions again and again. Is the ministry ignoring our pleas? Is the ministry so ignorant about our problems? जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट मीटिंग रखी गई, जिस वाइस चांसलर को वाइस चांसलर मानते नहीं है, वो किसी प्रकार से कैसे एलिजिबल हो सकता है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट मीटिंग रखने के लिए? तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से ये जवाब आता है कि वो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग वाइस चांसलर ने नहीं रखा था, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने वाइस चांसलर से कहा था कि वो मीटिंग रखे। लोगों ने बहुत सारे मीडिया न्यूज़ेस को देखा, बहुत सारे मीडिया एजेंसीज़ को देखा, उन्होंने ये डायरेक्ट लिख दिया है कि जो वाइस चांसलर शंभूनाथ सिंह हैं उनको हटा दिया गया है और उसके जगह पर तेजपुर यूनिवर्सिटी में एक नया एक्टिंग वाइस चांसलर लिया गया है। लेकिन वैसा कुछ नहीं है सिचुएशन ऐसा है कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने कुछ क्लेरिफाई ही नहीं किया। उस दिन मीटिंग में उन्होंने ये बोला था कि लीगली वाइस चांसलर शंभूनाथ सिंह ही है, लेकिन उन्होंने ये भी अपोज किया था कि जो हम लोगों ने एक्टिव वाइस चांसलर बनाया है वो भी लीगली करेक्ट नहीं है। तब उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि अगर वो लीगली करेक्ट नहीं है तो आप उसको अपोज करिए, और उसके रिगार्डिंग कुछ डॉक्यूमेंट दिखाए, तब उन्होंने वो भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया। तो इस प्रकार ऐसा है कि उन्होंने वर्बली बोल कर गया है कि अभी जो आपने एक्टिव वाइस चांसलर उनको रहने दीजिए, और जो आपका जो पहले के वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर शंभूनाथ सिंह, वो अभी तक के लिए कुछ कार्य नहीं करेंगे। तो लेकिन ये कुछ मीडिया नैरेटिव ऐसे चल रहे हैं कि उसको हटा दिया गया है और उसके ऊपर इंक्वायरी वगैरह कुछ चल रहा है, लेकिन हमें तक अभी कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या स्टेप लिया उस चीज़ के लेकर के। शंभूनाथ सिंह को एक्चुअली हटा दिया है या फिर उसके अगेंस्ट कोई इंक्वायरी बैठा है, वो हमारे पास कुछ भी रिटर्न में नहीं आया है। तो ये मैं बहुत क्लियर करना चाहता हूँ मीडिया न्यूज़ को कि आप ये मत बताइए कि शंभूनाथ हमारे यहाँ से हट गया है। वो लीगली मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन उसको बचा रही है और उस पर्सन को अगेंस्ट कोई भी करप्शन से या फिर उसके एलिगेशंस को प्रूव नहीं किया अभी तक। जो हम सब बहुत सारे एलिगेशंस लगा जो कोई भी प्रूव नहीं किया है। जी, ऐसा प्रतीत होता है कि एक प्रोफेसर शंभूनाथ सिंह हमारे यहाँ के 5,000 6,000 जितने भी लोग हैं उससे बड़ा हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और हमारी सरकार को ऐसा लगता है कि वो आदमी इस 6,000 लोगों की ज़िंदगी से बहुत बड़ा है। केवल एक मनुष्य का ज़िंदगी हमारे 6,000 लोगों से ज़्यादा बड़ा है। इसलिए उस करप्ट आदमी को बार बार बचाने की कोशिश की जा रही है, और हम अगर लीगली उसके साथ चैलेंज कर रहे हैं उस चीज़ को, तो वो लोग हमारी बातों को इधर उधर गोल गोल घुमा रहे हैं और उसके अगेंस्ट कोई भी इंक्वायरी अभी तक बैठाया नहीं गया है। अगर बैठाया भी गया है तो हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड किया गया। আলোচনাৰ কাৰণে আহ্বান জনাব নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীক? হয়, আমি আলোচনাৰ কাৰণে প্ৰথম দিনৰ পৰাই আমি আহ্বান জনাই আছোঁ। আমাৰ যেহেতু আপোনালোকে জানে ইয়াত পঢ়া বেছি দিন হোৱা নাই। আমি 27 তাৰিখৰ পৰা নৱেম্বৰ 27 তাৰিখৰ পৰা ইয়াত বহিছোঁ। তাৰ আগলৈকে আমি তাতে আমাৰ যেনেকুৱা আমি PPE মডেল যোনটো কৈছোঁ, প্ৰটেষ্ট পৰীক্ষা আৰু প্ৰটেষ্ট পঢ়াই এক্সাম, মানে প্ৰটেষ্টো কৰিম, পঢ়িমো, এক্সামো দিম, আৰু সেই মডেলত আমি চলি আছিলোঁ। আৰু আমি আপোনালোকে জানে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিঙৰ ফ্ৰণ্টত য'ত জুবিনদাৰ আমাৰ ফটোটো আছে, আমি তাতে বহোঁ, 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে বহোঁ, প্ৰটেষ্ট যিমান 4-5টা পিছত প্ৰটেষ্ট কৰোঁ, আকৌ ৰাতিপুৱা আহি পেলাই আমি ক্লাছত কৰোঁ। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এইটো আহ্বান জনাইছোঁ। তেওঁ কৈছে যে প্ৰটেষ্টত মই নাযাওঁ, মই য'ত ডিছকাশ্যন হয়, য'ত আপোনাৰ আলোচনা হয় তাত যাওঁ। আমি তেওঁক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, তেওঁক এইটো কৈছোঁ যে যিহেতু তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, আমাৰ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত তেওঁৰ বহুতখিনি অধিকাৰ আছে, এতিয়াও ভাবোঁ যে অধিকাৰ আছে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত তেওঁৰ। সেইকাৰণে আমি তেওঁক আহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে আহে আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিলৈ আহক, বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আহক, তেওঁ আহি আমাৰ লগত ডিছকাশ্যনত বহে, আলোচনাত বহক। আৰু হয়, আমি যাব পাৰোঁ যদি আমাক টাইমটো দিয়ে। আমি বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি যেনেকৈ আমি আগতেই ক'লোঁ যে এবাৰ কিবাকৈ 5 মিনিট আমি পালোঁ, কিবাকৈ 5 মিনিট হ'ল। 5 মিনিটত ইমান ডাঙৰ এটা আলোচনা নহয়। এই আলোচনাত কমচে কম 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা লাগে, আৰু এটা ৰেজুলিউশ্যনো লাগিব। এনেকুৱা নহয় যে আমি আলোচনা কৰিলোঁ গুচি আহিলোঁ। কিবা এটা তেওঁ যদি লিখিতভাৱে কয় যে হয় মই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ মই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰণে মাত মাতিম, বা এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উন্নতিৰ কাৰণে মই আগবাঢ়ি আহিম, কাৰণ এইখন বিশ্ববিদ্যালয় অসম আন্দোলনৰ ফলশ্ৰুতিত আহিছে। হয়, আলোচনাটো লাগে। আমি চবকে বিচাৰিছোঁ, চব মানে অকল মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি নহয়, আমি ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়াকো কৈছোঁ যে আলোচনা আমাৰ লাগে, আপোনালোকে ইয়াত আহক বা আমাক মাতক, আমি যাবলৈ সাজু হৈ আছোঁ। আলোচনাটো কৰি কিবা কাৰণে এই বস্তুটো বহুত অতি শীঘ্ৰে আমি বিচাৰিছোঁ যে এই শম্ভুনাথ সিং নিচিনা দানৱ এটা এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আঁতৰিব লাগে, আৰু বিশ্ববিদ্যালয়খন নিকা হ'ব লাগে, বিশ্ববিদ্যালয়খন ভালকৈ চলিব লাগে, যাতে আমাৰ ভাইটি ভণ্টি যোনে আহিব কাইলৈ এইখন বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়িবলৈ, তেহেঁতে এখন ভাল বিশ্ববিদ্যালয় পায়। হয়, তেওঁ এনেকুৱা হৈছে, এক্টিং ভিচিজনক তেওঁ ইলিগেল বুলি কৈছে। হয়,
ৱাৰবলি কিন্তু আমাৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যনৰ যোনটো টীম আহিছিলে ইলিগেল বুলি কৈছে আমাৰ সন্মুখতে মিটিঙত ইলিগেল বুলি কৈছে কিন্তু তেওঁ একো ডকুমেণ্ট প্ৰুফ দিব পৰা নাই আমি যেতিয়া কৈছোঁ কিবা ডকুমেণ্টাৰী এভিডেঞ্চ দিয়ক কাৰণ আমি টিউ এক্টটো পঢ়ি পেলাই তাৰে যোনটো এক্টৰ ভিতৰত যোনখিনি নিয়ম আছে সেইখিনি লিগেলি একচেপ্টটো কৰা নাই লিগালিও তেওঁ একচেপ্ট কৰা নাই আৰু ইলিগেল বুলিও কৈছে কিন্তু আমাক এটা ষ্টেটাছ কো বুলি যোনটো শব্দ আমাক সেই এটা কনফিউজনত পেলাই থৈ দিছে যে আমি কিবা এটা যদি ভুল কৰোঁ তেতিয়া তেহেঁতে একশ্যন ল'ব কিন্তু আমি যিহেতু লিগেলি ৰাইট হয় আন্দোলনটোক আচলতে তেওঁলোকে নটছাট কৰিব বিচাৰিছে হয় এইটো নিশ্চয় এইটো দেখা পাইছে আৰু যেনেকুৱা আমি কৈছোঁ যে 33খন বিশ্ববিদ্যালয় আছে কিন্তু আমাৰ ৰাজ্যপাল এজন মুখ্যমন্ত্ৰী এজন তেখেতৰতো বহুতখিনি শক্তি থাকে বুলি আমি ভাবিছোঁ আমি জানো আমি পঢ়ি আহিছোঁ কিতাপত কিন্তু যদি তেওঁ শক্তি আছে তেওঁ সেই শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰক আমাৰ দেশখন আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়খন বচাওক আমি সেইটো বিচাৰিছোঁ হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া বা ৰাজ্যপাল ডাঙৰীয়া আমি সেইটো বিচাৰিছোঁ তেওঁৰ পৰা